Flip key alarm installed on Toyota Wigo 2019 model. Yan, lock. Yan. Tapos, pag nilong press nyo tong lock button sa taas, yan. Car finder, pag di nyo mahanap yung sasakyan. Pag nakita nyo na isang pindot, yan, mamatay na. Tapos, unlock. Yan. Yan. Tapos, silent mode lock. Isang pindot sa trunk icon. Yan. Maglalak yan ng walang tunog. Pag gusto nyong ilak ng walang ingay. Tapos, pag nag-unlock kayo, ayan, hindi rin siya tutunog. Parang original na remote lang. Walang tunog. Tapos, naglagay din tayo ng trunk release. Ayan. Lolong press nyo lang yung trunk icon. Ayan. Mag-a-unlock na yan. Ayan. Ito yung remote nya. Ayan yung chip. Ta-transfer na lang namin. Tapos, papaduplicate na lang ng customer para pwede niya nang gamitin pang start ng Wigo. Okay.